Hay mga palangga, medyo taas-taas gini siya nga video no, kay kani nga video ato pa man gyud mga aming aging bulan, pero karon pa gyud nato na voice overan kay lagi medyo na busy gyud ta gamay. Nya ani nga time kay nianhi akong mga igagaw, kauban iyahang mga silingan nga gikan pa sa pikas lungsod, kay matud palagi nila sa ilahang hunasan walay ingon ani nga mga seafoods nga klase-klase nga makuha ba. Ay kuno ang ilahang hunasan dito murag wala gyud ay sulod, murag walay makuha ba nga makaon nato. Ang gikaganahan man gud nila diari kay naaray makuha nga bugatan, ay makuha nga siling-siling, na ay makuha nga guso, nga para nila lami gid daw kaayo kaunon. So mo to mga palangga no nga nagsugod na gyud mig panginhas diri mi dapit sa pasil-pasil kay naa man gud diri makuha ang mga guso, siling-siling, usahay kung makatsamba pa ta makakuha tagdanghang sa. Unya kung ingon ani pud kalinaw ang dagat mga palangga, klaro jud nga naa gyud tay makuha. Sama aning bugway o nga murag guso tan-awon pero dili na ni siya lutuon, ato lang ni siyang hugasan, humulan og suka pwede na makaon. Kaning siling-siling or ambalang ato lang puning hugasan no, dili na nato nilutuon, dayon humulan na dag suka or isawsaw nato sa suka. Lami na gyud kay ni siya mga palangga, samot nagsuka nga halang-halang, na the best jud kay ni siyang siling-siling din parisan dag saging, kamuti or bisan unsa pa nga klase sa salag-on na lami gyud kay ni siya ipares. Sumuoto nga nalingaw na gyud kay mig panginha. Ang uban padulong na pud pauli sa baybay kay naa naman po'y nakuha para makaandam na sa paniudto. Ug wala gyud namo damha mga palangga no nga sa among pagpanginhas na ami makit-an diri nga pawikan nga luoy kay natrap sa bunsod. Moto nga dili gyud siya dali makagawas. Unya naka-upload na day ko aning pawikan atong una mga palangga no, nya daghan gyud kong nabasa sa comment section, nabasin daw ko no kaning pawikan na padulong ni mangitlog kay nagpamabaw. Pero base sa amo ang naobserbahan mga palangga, murag dili gyud kay natrap gyud siya sa bunsod. Bali nahikot ang iyang isa ka tiil sa PC mo nang dili gyud siya kaisbog. May gani kay atwag yung nakit-an mga palangga ato ang gitabangan nga makagawas, kay kung lahi pa ang nakakitaan ni way siguro giihaw na ni kay naaba gyud ay mukaon og pawikan. Unya ani nga tay mga palangga kay perting dako sa hunas, unya padulong pa gyud ni pahunas mo nang naglisod jud pagawas ang pawikan kay masangit-sangit pa man siya sa bato. Luoy in taon kay ang pawikan kay naning kamot gyud in taon og langoy para lang gyud makaadto sa lalom. Ug mauto nga aswato na lang gyud siya sa ako ang bana para dili siya masangit sa mga bato-bato, kay kung siya ang pasagdan masangit lagi. Ug mauto nga naabot na gyud mi sa kanal-kanan nga kanang wala na gyud bato nga makababag ba. Ug lipay kay may mga palangga nga ning sutoy na gyud siya og langoy. Ug fast forward nakadunggo na dayta gikan sa pagpanginhas sa hunasan, unya pag-abot na mo diri sa baybay mga palangga, nakahinlo na di ay atong mga kauban sa ilahang kuha, ilahan ang gihinluan og ilahan ang gi-ready para sa pagpaniudto. Singon ani ra gyud diri ang among lingaw mga palangga, kung timpo sa hunasan matik na nga moadto gyud hunasan no, kay may na lang ba malibre ang panud-an. Dahil nindot kay tan-awon nga magkausa tag pangaon kauban ang atong mga igsuon, silingan, pamilya. Enjoy ra baya po nga kanang gikan ta nga nanginhas, tay na enjoy na pud tagkaon sa atuang kuha, nakakuha tag mga libre ra nga pagkaon, iniguli sa balay busog. Og hangtod sa sunod nga video, salamat.